بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ اے۔ اس میں گرامر کا تعارف ہم لے لیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کا تعارف کچھ لیا تھا، لیول 3 کا تعارف قرآن کا حصہ۔ اس سبق میں ہم گرامر کا تعارف یعنی مزید فی افعال کا تعارف، مزید فی کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے صحت مند افعال پڑھے ہیں۔ صحت مند جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ یہ قرآن مقدس میں تقریباً ہر سطر میں آتے ہیں، ہر سطر میں یہ صحت مند افعال ہیں، اسٹرانگ ورب ان کو کہتے ہیں۔ یہ 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اسی طرح ہم دیکھیں وہب اور وعدہ، یہ کمزور حروف والے افعال ہیں، کمزور حروف والے، کیونکہ ان کے شروع میں، اس کے شروع میں کمزور حرف آیا ہے، اور جس کے بیچ میں آیا ہے وہ بھی ہم نے سیکھا، قال، زادہ، اور اسی طرح دعا، ادا، یہ بھی ہم نے سیکھا، رضیہ یعنی شاء، رضیہ وغیرہ، اس کے آخر میں جو ہے کمزور حرف آتا ہے۔ اور یکساں حروف والے افعال ضل یعنی ظن اور ضل، مسا وغیرہ، یہ بھی سیکھے ہم نے، ظن اور ضل، تو یہ یکساں حروف والے افعال ہیں۔ کمزور حروف والے افعال جو ہیں یہ بھی تقریباً قرآن مجید میں 9000 بار آتے ہیں، تقریباً ہر سطر میں قرآن کی ملیں گے، ہر سطر میں۔ اسی طرح یہ ظن اور ضل، یہ بھی قرآن مجید میں 1300 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یہ بھی ہر صفحے پر یعنی 2 بار، قریب ہمیں ملیں گے، ہر صفحے پر 2 بار۔ تو ان کو ہم نے جملوں کی مدد سے سیکھا تھا، حمزہ کے ساتھ، جیسے امرا، سأل، قرأ وغیرہ، یہ بھی سیکھا ہم نے۔ اب ساتھ میں ہم ان کو ہم جملوں کی مدد سے یاد رکھ رہے تھے، جیسے قرآن کھولو گے، فتح وغیرہ۔ تو جواب دیجئے ذرا، بسم اللہ۔ اس کو یاد رکھنے کا فارمولا جو ہے جملوں کی مدد سے، چلیے بسم اللہ۔ قرآن کھولو گے، فتح، فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، بالکل، نصر، ماشاءاللہ، ورنہ مار پڑے مار گی، پڑے گی، ضربہ، ضربہ۔ اس لیے سن لو، سمیع، سمیع، ماشاءاللہ، سمیع۔ فتح، اب اسی طرح کمزور حروف والے افعال، کمزور وہب، حروف والے افعال جیسے وہب، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعدہ، وہب، وعدہ، وہب، وعدہ، ماشاءاللہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، ماشاءاللہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، ہدا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ظل، ظن، ضل، ماشاءاللہ، ظلنا بھٹک جاؤ، جزاکم اللہ خیر۔ ظن، ظل، ضل، ہاں، دیکھیے مزید فی کیا ہے، ہاں مزید فی کیا ہے، یعنی جس فعل کے 3 حروف میں، جس فعل کے 3 حروف میں ماضی کی چابی، یعنی ہم جیسے کہیں فعل وغیرہ ہے نا، فعل، ہمارے پاس فعل کا لفظ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں
जिस फेल के 3 हरूफ में माजी की चाबी में ज्यादा हर्फ आए उसे कहा जाता है मजीद फी। मजीद यानी ज्यादा किया गया, ठीक है, मजीद यानी ज्यादा किया गया है, फी ही इसमें, मजीद फी ज्यादा किया गया इसमें, यानी फेल में कोई एक और हर्फ ज्यादा हो। उर्दू में भी मजीद फी अफ़ाल हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू जबान के एक फेल को लेते हैं हम, जैसे निकला, निकला को लेते हैं हम, निकला, ठीक है, तो निकला, तो निकला को हम जैसे अगर टेबल बनाना हो, जैसे हम फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना हम ऐसे करते थे, तो यहाँ जैसे खराजात पे है वो निकला, ठीक है, वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले, वो निकली। इसी तरह वो निकलता है, वो सब निकलते हैं, आप निकलते हैं, हम, मैं निकलता हूँ, आप सब निकलते हैं, हम सब निकलते हैं, वो निकलती है। इसी तरह हम देखें, निकल, निकल, निकलो, मत निकल, मत निकलो, निकलने वाला, किसी पर असर पड़े, यानी जिस पर भी यानी डैश, निकलना। तो ये एक फेल था, यानी जिससे हमने आगे चलकर बनाए, सारे सेगे बनाए। इसी तरह हम देखें, निकला बनाया हमने, वो निकला, निकला के ऊपर, तो निकला का मजीद फी अब क्या होगा, अब हम निकला, निकला से जो है निकाला, निकला से निकाला बनाते, यानी एक अलिफ को बढ़ा देते हैं और इसका टेबल बनाते हैं। निकला का यानी निकला का मजीद फी अब निकाला, यानी इसमें एक अलिफ बढ़ा दिया तो ये मजीद फी हो गया। इसका टेबल कैसे बनाते हैं हम, उसने निकाला, ठीक है, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, दोहराते जाइए जरा, याद रहेगा, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला, उस औरत ने निकाला, लेफ्ट साइड इसकी तरफ से, ठीक है। फिर 4 उंगलियों से कान की सतह पर, ठीक है, 4 उंगलियों से वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, यहाँ 1 उंगली, ठीक है, फिर यहाँ 4 उंगलियां, 4 उंगलियां, फिर यहाँ सामने की तरफ 1 उंगली, अपनी तरफ 1 उंगली, सामने की तरफ 4 उंगलियां और अपनी तरफ 4 उंगली, ठीक है। वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, आप निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं, वो निकालती है। निकाल, निकालो, मत निकाल, क्या हुआ, आवाज खत्म। म्यूट हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी मेरी, निकाल निकालो, निकाल निकालो, आवाज आ रही मेरी, आ रही है, निकालो, मत निकाल, अच्छा। मत निकल, निकला का मजीद फी अब निकाला है, तो निकला यानी मैं निकल गया, जैसे मैं कहूंगा मैं घर से निकला, तो अब मैंने निकाला तो कैसे, फिर किसी कुर्सी को निकाला या किसी किताब को निकाला अलमारी से या किसी को हाथ पकड़ के निकाला। अब देख लीजिए, मजीद फी निकला से एक और मजीद फी बनता है, निकला से एक और मजीद फी बनता है। अब हम इसका टेबल जैसे निकलवाया, निकला से निकलवाया, एक और मजीद फी इसका बनता है। अब हम इसका टेबल भी देखते हैं, तो उसने निकलवाया, क्या होगा इसका, उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, हम सब ने निकलवाया,
उस औरत ने निकलवाया। वो निकलवाता है, वो सब निकलवाते हैं, आप निकलवाते हैं, मैं निकलवाता हूँ, आप सब निकलवाते हैं, हम सब निकलवाते हैं, वो औरत निकलवाती है। ठीक है, इसी तरह हम देखें आगे, निकलो निकलवाओ, मत निकलो मत निकलवाओ। इसी तरह निकलवाने वाला, जिससे निकलवाया गया, निकलवाना, निकलवाना। ठीक है, निकलवाना। दोहराइए जरा एक बार इसको, साथ में दोहराइए जरा, जरा उन सब ने एक बार निकलवाया, नजर में आ जाए। उसने आपने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, आप हम सब सब ने ने निकलवाया, निकलवाया, हम उस सब औरत ने ने निकलवाया, निकलवाया। सब वो निकलवाया, निकलवाता है, वो सब वो निकलवाते हैं, निकलवाता आप है, सब निकलवाते हैं, मैं निकलवाते हैं, निकलवाता हूँ, आप सब निकलवाते हैं, हम हम सब सब निकलवाते हैं, वो निकलवाते निकलवाती हैं। है। निकलो निकलवाओ, मत निकलवाओ, निकलो मत निकलवाओ, निकलवाने वाला, निकलवाने वाला निकलवाओ, और निकल, जिससे निकाला गया हो। ठीक है, ये फाइल फेल मफूल निकलवाना। हाँ, निकलवाना इसका फेल है। ठीक है, मस्तर है। चलिए, निकला का दूसरा मजीद फी निकलवाया, निकलवाया। ठीक है, तो इसी तरह हम देखें उर्दू में मजीद फी और हैं, जैसे खाया, खाया से हम बनाएंगे खिलाया, एक अलिफ बढ़ा दिया या लाम बढ़ा दिया, खिलाया। तो खिलवाया, तो इनके ऊपर बना सकते हैं, उसने खिलवाया, उन सब ने खिलवाया, आपने खिलवाया, मैंने खिलवाया, आप सब ने खिलवाया। वो खिलवाता है, वो सब खिलवाते हैं, आप खिलवाते हैं, मैं खिलवाता हूँ, आप सब खिलवाते हैं, हम सब खिलवाते हैं। इसी तरह आगे बनवा सकते हैं। पिलाया, यानी पिया से पिलाया, फिर पिलवाया, दो दो मजीद फी है इसके। और ये जो रंग में असल अल्फाज का रंग, जैसे अलिफ वाव वगैरह जो बनाया है, तो अवदा है या, और जायद हरूफ का लाल रंग है, इसका अदा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम, जायद फी जो अल्फाज हैं इसके अंदर, वो रेड कलर के अंदर। गिरा से गिराया और गिरवाया, गिरा से गिराया और गिरवाया, दो दो मजीद फी अफाल। अरबी और जबान में जायद हरूफ कभी तो फेल के शुरू में बढ़ाए जाते हैं, याद रखिए, अरबी जबान में जायद हर्फ कभी तो फेल के शुरू में बढ़ा दिए जाते हैं, और कभी दूसरे और तीसरे हर्फ के दरमियान में बढ़ाए जाते हैं। किसी भी फेल में बढ़ाए गए जायद हरूफ आम पर माजी, मुजारे वगैरह के तमाम सेगों में बाकी रहते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पीछे हमने किया निकलवाया, उसने निकलवाया, तो निकलवाया निकलवाया जो है ये साथ में रहा। ठीक है, फिर मजीद फी के साथ, यानी जो अल्फाज शुरू में थे वही रहे, तो वगैरह के तमाम सेगों में बाकी रहेंगे, ये वो मजीद फी वाले। जैसे अभी आपने उर्दू के फेल में जिस निकला से निकाला है, निकाला, तो निकाला 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 जो है साथ में रहे आगे की तरफ। अरबी जबान में बहुत सारे मजीद फी अफआल हैं, बहुत सारे मजीद फी अफआल। हम 5 किस्म के मजीद फी लेंगे जो कुरान में तकरीबन 8200 बार आते हैं, 8200 बार, यानी हर सत्र में एक मरतबा ये भी आते हैं। जैसे फेले माजी की चाबी हमारे पास है, माजी की फ़ाअला, तो फ़ाअला से बनाना होगा फ़अला, तो फ़ाइल फ़ाअला। ठीक है, अफ़अला, तफ़अला, इस्तफ़अला वगैरह वगैरह, ये इसके जो है मजीद फी आते रहेंगे। तो इसी तरह आसानी से याद रखने के लिए कुछ और अल्फाज हम लेते हैं, जैसे अलिम, अलिम से या अलिमा अल्लम, से अल्लमा, अल्लम, अल्लमा। ठीक है, अलिम, अलिमा से अल्लमा। अल्लम, इसी तरह हसीबा से हासबा, हसीबा से हासबा। देखिए मजीद भी है इसके अंदर, आप कहेंगे इसके अंदर नहीं है, लेकिन तशदीद की जो अलामत है, तो इसके अंदर डबल लाम है, अल लमा, अल आया ना एक, फिर लमा है, अल लमा ऐसे। इसी तरह हासबा,
ٹھیک ہے، حاسبہ، پھر سلیمہ سے اسلمہ، سلیمہ سے اسلمہ، مزید فی، ہاں. اسی طرح خلفہ ہے، خلفہ سے اختلف، اختلف، ہاں بالکل. غفرہ سے استغفرہ، غفرہ سے استغفرہ، ہاں غفرہ سے استغفرہ. اب ہم پھر دیکھ لیں آگے. الحمدللہ ان 5 قسم کے مزید فی کو ہم 2 جملوں میں سیکھتے ہیں. یہ نہیں لکھا گیا، یعنی جلدی 5 کریں. قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں سیکھتے ہیں. ترجمہ جیسے علمہ ہوتا ہے اس نے سکھایا، علمہ ہوتا ہے اس نے سکھایا. اس کا جو فعل ہے نا، جو فعل ہے تعلیم ہے، تعلیم ہوتا ہے سکھانا. تو فعل، یہ جو یہ فعل ہے یعنی جس کو ہم رائٹ سائڈ اشارہ کرتے ہیں، علمہ اس نے سکھایا، دور کی طرف 1 انگلی، یعنی کوئی ہے دور، اس کو ہم تبھی ہم کہتے ہیں اس کو، اس نے. اور تعلیم مٹھی بند کر کے اس کا اشارہ کرتے ہیں، اس نے یعنی سیکھنا. علمہ اس نے سکھایا، تعلیم سیکھنا. اسی طرح ہے حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا، محاسبہ یعنی اپنا اکاؤنٹ کیا، اس نے محاسبہ کیا اپنا. تو محاسبہ ہوتا ہے اس کا یعنی فعل ہے، اس کا فعل ہے محاسبہ. اسی طرح ہے اسلمہ، وہ اسلام لایا، اسلام، اسلام اس کا جو ہے فعل ہے، فاعل مفعول فعل جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ فعل ہے صاحب. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تعلیم، اور ان کو ہم نے یاد رکھنا ہوگا تو کیسے، ان جملوں کی مدد سے یاد رکھیں گے ہم. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم، تعلیم، محاسبہ، اسلام. ٹھیک ہے، چلے میرے بات دہرائیے. تعلیم اور محاسبہ یعنی مٹھی باندھ کر کے، آپ کو معلوم ہے نا، مٹھی باندھ کر کے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم دہرائیے. اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ماشاء اللہ. پھر سے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. بڑی اہمیت ہے. ایک بار اور، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. بڑی اہمیت ہے. علامہ حسبہ، میرے ساتھ دہرائی، میرے ساتھ، بسم اللہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. انشاءاللہ. علامہ، پھر سے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اب دیکھ لیجئے یہاں جو علامہ ہے، علامہ اس نے سکھایا، حاسبہ اس نے محاسبہ کیا، اسلمہ اس نے اسلام لایا. تو یہ کیسے ہم کرتے ہیں، یعنی رائٹ سائڈ، رائٹ. ٹھیک ہے. تو اب کیسے کریں گے ہم ان جملوں کو، جیسے میرے بعد آپ پڑھیں گے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، رائٹ سائڈ کی طرف اشارہ. جی دہرائیے. تعلیم اور آواز نہیں آ رہی میری؟ بیچ میں کاٹ آ رہی ہے. اچھا اچھا. تو لکھنا جی بھی ہے تو لکھ بھی رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تعلیم اور اچھا محاسبہ اچھا، میں کی تبھی دھیرے دھیرے. اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. ہاں، السلام. حاسبہ، اسلم. پھر سے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ،
حاسب اسلم. ماشاءاللہ. ایک بار اور. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلم. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسب اسلم. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ. ان کو یاد رکھیں ہم اچھی طرح سے، کوشش کریں اور آگے دہراتے رہیں گے ہم الحمدللہ. تو اب دوسرے جملے میں دو افعال جیسے ہم سیکھتے ہیں، دو افعال اختلافا اور استغفر. اختلافا اور استغفر 5 ہے نا، 5 افعال کو ہم لے رہے ہیں. تو 3 تو آ گئے، علامہ حاسبہ اسلمہ. اب وہ ہے اختلافا اور استغفر. یہ 2 اور مزید والے افعال ہیں. جیسے ان کو ہم کیسے کریں گے؟ یعنی اختلافا کا معنی ہے اس نے اختلاف کیا. اختلاف ہوتا ہے اختلاف کرنا، تو اختلاف ہوتا ہے اختلاف کرنا. تو اختلافا اس نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے. اختلاف اس اختلاف کرنا اس کا فعل. تو دوسرا ہے استغفرہ. استغفرہ یعنی اس نے مغفرت طلب کی. توبہ کی ہاں ہاں، یا توبہ یا استغفار، یعنی اس نے مغفرت طلب کی. تو استغفار مغفرت طلب کرنا. اب آواز ٹھیک سے آ رہی میری؟ جی جی سر. جی اللہ کا شکر ہے. چلے تو اب ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافا یعنی چلی اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. ہاں پھر سے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. مٹھی اختلاف باندھ مت کر کے. کیجیے، استغفار کیجیے. ایک بار پھر سے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. جی ماشاءاللہ. اشارے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں فعل ہے فعل کے اوپر مٹھی باندھ کر کے، اور جہاں یعنی شروع والا ماضی والا فعل آ جائے تو وہاں رائٹ سائڈ. یہ ماضی والے فعل ہیں، ٹھیک ہے. یہ ماضی والے فعل. تو اب ان کو کیسے دہرائیں گے ہم ماضی کی طرف، یعنی اشارہ کر کے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافا استغفرا. ایک انگلی سے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف استغفر. اختلاف استغفر. ماشاءاللہ. اختلاف جزاکم اللہ خیرن. پھر سے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف استغفر. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف استغفر. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ. بالکل. دیکھیے یہ جو ہے کل ملا کر ہمارے پاس 1600 مرتبہ علامہ، 500 مرتبہ حاسبہ، 4500 مرتبہ اسلمہ، اور 200 مرتبہ اختلافہ، اور 400 مرتبہ استغفرہ. اب چلیے میں ایک بار اس کو پڑھتا ہوں اور آپ ماضی والا ساتھ میں، یہ ماضی والا میرے بعد دہرائیں گے. چلیے بسم اللہ. یعنی میں یہ پڑھوں گا یہ جملے اور آپ جواب دیں گے ماضی والے. چلیے بسم اللہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہاں تک علامہ حاسبہ اسلم. اسلم. ماشاءاللہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف استغفر. جزاکم اللہ خیرن. ایک بار اور. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلم. ماشاءاللہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف استغفر. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. تو دیکھیے انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کی مختلف صیغوں کی مشق کریں گے، مختلف صیغوں کی مشق کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. تو اس آج کا لیسن بھی یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. تو اللہ سے مزید دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے انتخاب کیا ہے آپ کو قرآن یعنی پڑھنے کا،
سمجھنے کا ایک کوشش ہماری طرف سے ہے، ادنا سی کوشش، وجتباکم، اللہ نے آپ کو ہی چن لیا ہے، کہ اس کی طرف ہماری ایک رواں دواں کوشش ہے۔ ربی زدنی علما، اللہ سے مزید دعا کرتے رہیں کہ ہمارا علم، ہم سب ساتھیوں کا علم بڑھا دیجئے قرآن کی کلاس میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو ساتھ میں ہم دعا نہ خالی کریں، ان ساتوں ہوم ورکس کو لیں، انشاءاللہ دیکھیے اللہ کا فضل بھی ساتھ میں ہوگا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔